and God who remains in them. A lovely morning to each and everyone. Let's welcome to our lovely principal sponsors, to our candle sponsors. Please. Let's have our candle lighting. Officiating officers, please, followed by principal sponsors. Okay. The last next, the principal sponsor next is the group. Next, the bearers, the Bible bearer. Next is the ring bearer. Next is the bridesmaid. And next is the court bearer. Then the veil bearer. Tundog sa isang lingkod. Okay. Now let's witness the entrance of the bride. Remain standing for the entrance of the bride. With the flower girl and flower boy. The entrance of the bride. Together with her parents, her mother. Lakaw na. Lakaw na. Oh. Okay. 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 Kanang pagbuon nimo imo pamanon mo amin ka sa iyang mama. Kaya wala man mang wedding coordinator. Mo amin ka sa iyang mama. Aya din mo pa iyang kamo.
Okay. Asa man ang mulingkod ang mga ginikanan? Diyan sa tubangan. Sige. Huwag mo ang asawa. So, pala. Dahil mo libangit ang bangko sa kilid na yun. Aka na, tapat mo, tapat. Tapat mo. Okay. Sige, forward mo diri. So, Wala mo din. Jis. gusto ni. Say mo hangga, tone or Jess? Parehas mo, Jess ani. Si Jess din yung hirali ko. Tanang, hangga, ito, magluhan. Ay kabala ka, maglingkod na kita karoon. Sige, ako sundan ang usa ka unique na ceremony. Jess ni, sa imong pagbarok, tubangan, ining imong mga principal sponsors o sa mga saksi o sa presensya sa Ginoo. Ikaw ba ang magtinguha? Na magkasal ni mo, magpakasal ka mo ni Jesus. Ikaw ba yun ang tinguha? Wala ka gipugos, wala ka napugos. Imong voluntaryo o kaugalingong tinguha na makikius sa pagkasali. Okay, salamat. Mag-ampo ta. Langit ng namahan, salamat ni ining dako nga pribilehiyo nga magkasaksi kani sa panaghiusa ni Gistone o ni Gisani. Nagampo ko Ginoo nga ikaw magapakamayo, magapaglamdag ka na mo nga ang kinabuhi ni Gistone o ni Gisani maputanan mo kahayag ang ilang kaminyoon ug uban sa mga maninoy-maninay sa tanan nga mga libro ni nga iglesia nga nagsaksi sa ilang kaminyoon. Nagampo ko Ginoo ikaw maghahatag og pabor kanila karong adlaw ug kanamo sa magpinailuay sila sa ilang mga panumpa sa ilang kinabuhi. Ginoo among isalig kami ng tanan. Ug dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Hesus kini ko pagampo. Amen. Sige, maglingkod na kita. Thank you. So I will read passage, the Word of God, His Word to the Bible, Genesis chapter 2, verses 18 to 24. Mga bata, pinilingkod Remain with me. Genesis Bangko isa be. Bangko isa dito. Genesis, remain with me. Genesis chapter 2, verse 18 to 24. Isa lang I kabog. will read. Verse 18, and the Lord God said, it is not good for the man should be alone. I will make him an helpmate for him. Verse 19, and out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air, and brought them unto Adam to see what we would call them. And whatsoever Adam called every living creature, and that was the name thereof. Verse 20, and Adam gave names to all cattle and to the fowl of the air and to every beast of the field. But for Adam there was not found an helpmate for him. 21, and the Lord God caused a deep sleep to